naman talaga, ma'am. Lumiliit ba talaga yung memet? Alo! Hindi na pala pwede pumayat pa. Wala na. Push up bra naman, te. Push up bra naman. Ganun pala yan, Ma'am Mace. Pag pumayat ka, sa bagay yung likod mo kasi, Liliit kasi. liliit din. Okay yan, Ma'am Mace. Malaki nga memet mo, mataba ka naman. Ano gusto mo? Diba? Mamili ka. Mamili ka. Gagamitan natin ng push up bra na lang yan. Carry na yan. Si Ma'am Betobra, kung nag-mail na cream, dalawa, 9907. XL? Hi, Ma'am Bet Obra. Good evening po. Ma'am Bet, yours na to, ma'am. Wait lang, yung smile daw next. Gusto ni Ma'am Mundi. Favorite talaga si si Smile. Wala nag-sisterhood tayo. Ano yan? Winner yan. Number 1? Ma'am, yours na po ito, Ma'am Bet Obra. Dalawa pong XL. Ma'am, thank you. 32 meron, ma'am, sa ibang klase ng bra po. Pero ngayon, ma'am, dito walang 32. 1406 panty, princess, Ma'am Annalie. Ito, ma'am, yung 1406, ma'am. Favorite kong panty to. Parang wala kang suot na panty. Lace siya, lace. 439 lang, ma'am. 3 piraso na po, ma'am, ha, yung ating panty. 1406. Lace panty. 1406 na. Ma'am, yung panty po natin, pwede kayo mag-mine ng 3 klase, iba-iba, kahit anong size. Basta pag 3 piraso po, 439. Pag po binay nyo pong panty, ma'am, ay 1 piraso po, 169 pesos po yun. From Thailand din po, sisterhood. Pre-size po itong 32 yung waistline ko, ma'am. 32. Anong kulay? Anong kulay niyo po dito, Ma'am Annalie? Meron tayong cream. Meron po tayong color mock brown. Meron tayong color gray. Meron tayong color... Kasi ito, gisa na lang. Color maroon, tsaka color black. Nag-iisa na lang pala ito. Si Ma'am Jan, si Ma'am EJ. Bigyan mo na. Kasi isa tayo, 1072. Wait lang, ma. Wait lang. Huwag mo na kayo mag-mine neto. Nag-iisa na lang daw po ito para kay Ma'am EJ na yan. 9907 Black at Cream XL, Ma'am Preli. Hi, Ma'am Preli. Good evening po, Ma'am Preli. Yours na to. Flex ko po nung maya sa inyo yung bra para pwede kayo, ay ng bra tsaka panty. Ma'am Preli, mangusing, dalawa sa'yo, ma'am. Thank you, ma'am. Si Ma'am Joanne Cortez, black with wire. Ay, wala kaming may wire, ma'am. Hindi ako makuha ng ma'am, ng wire. Sige po, Ma'am Francis Rem, noted po. Black XL, si Ma'am Jane Garcia, black. And color taupe XL. Ito, ma'am, yours, Ma'am Jane Garcia. Ma'am Jane, black and taupe XL, ma'am. Thank you so much po, Ma'am Jane Garcia. Ma'am Beldesa, XL. XL, ma'am, yours. Same kayo ni Ma'am Mace. Umayat kayo, lumayat din yung memet. XL sila. Nag-downsize. Ma'am Bel. Ma'am Bel, XL po yours, Ma'am Bel. Thank you po. Si Ma'am Francis Rem, main din daw siya ng XL. O, last one na to, ma'am. Ay, ito pa, meron pa. Ma'am Francis Rem, main pa daw siya. Dalawa na siya. Main mocha din. Push up bra, 9907. Wala pa siyang... Kanina, Black din naman yun. Oo. Tsaka taupe. Okay. Oh, yours na to, ma'am. Thank you, Ma'am Francis. Push up to, ma'am. Walang 40 yun, ma'am. Si Ma'am Chichi Mendoza, mine all colors 34, medium. 34. All colors medium. Sa medium ka, Ma'am Chichi, pati large, ay B. 34 and 34. Bali, 4-4. Ma'am, meron ka pong ma'am, medium cream, taupe, medium taupe, cream, black, and mocha. Sa large din po.